वदी कश्मीर में अगरचे तिब्बी सहूलियात पाने के लिए लोग ज़्यादातर तरजीह प्राइवेट अस्पतालों को देते हैं, मगर अक्सर ये शिकायत मिलती रहती है कि कुछ अस्पतालों में बीमारों के साथ इस्तेसाल किया जाता है। हालांकि मरीज बेहतर इलाज पाने के लिए कभी कर्जा भी लेता है, मगर इन सब के बावजूद ये शिकायत मिलती रहती है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। ऐसी ही एक मिसाल बांडीपोरा के दूर दराज इलाके की रहने वाली एक गरीब खातून के साथ पेश आई, जब मुबैना तौर इनका इलाज श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इस मरीज के घर वालों ने आज से 2 साल कबल मरियम बेगम नामी खातून को श्रीनगर के स्टार अस्पताल में गॉल ब्लेडर की सर्जरी के गर्ज से दाखिल किया। इस अस्पताल में इस सर्जरी के लिए 20,000 की रकम भी अदा की, लेकिन जब सर्जरी के 1.5 साल बाद मरीज को फिर से तकलीफ हुई तो पता चला कि जिस गॉल ब्लेडर के लिए मरीज की सर्जरी की गई वो गॉल ब्लेडर वहीं मौजूद है और आज इस मरीज को फिर से श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में गॉल ब्लेडर की सर्जरी के लिए दाखिल किया गया है। जब हमने अस्पताल इंतजामिया से इस हवाले से पूछताछ करनी चाही तो अस्पताल में तैनात डॉक्टर समीउल्लाह ने कई सारे बहाने बनाकर बात करने से इनकार किया और हमारे नुमाइंदे के साथ अस्पताल में तैनात अमले ने बदसलूकी की और इनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूं सनत नगर स्टार हॉस्पिटल के पास। नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि कुछ रोज़ पहले हमें खबर मिली थी कि जो लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवाया था 2019 में, और वो जब आए तो उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या वजूहात हैं आपके। तो उन्होंने बताया कि कुछ रोज़ कबल पहले 2019 में हमारा ऑपरेशन हुआ था, हमारी सर्जरी हुई थी जो गॉल ब्लेडर की, मगर कुछ देर बाद जब कुछ टाइम बाद हम जब ये टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे जो गॉल ब्लेडर है वो वहीं के वहीं दिखाई दे रहा है। ये इसको डॉक्टरों की लापरवाही समझें या मशीन वगैरह की लापरवाही समझें। जब हमने ये स्टोरी कवर करने की कोशिश की, जब हम हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, जब हम डॉक्टर मीर समीउल्लाह से मिलने गए तो उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया और उनका जो स्टाफ है उन्होंने बड़ी ही बदतमीज़ी से हमें बाहर निकाल दिया गया और हमारा कैमरा जो है वो हाथ से छीन दिया गया। हम आप तक ये स्टोरी पूरी पहुंचाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि आपके सामने डॉक्टर को लाएं, मैनेजिंग डायरेक्टर को लाएं कि आखिर ये क्या वजूहात हैं जिसमें लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया हमें मिलने से और हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में यकीनन होती है, लेकिन अगर दुनिया में खुदा के बाद हम इस मौके का कोई किसी को मोहताज समझते हैं तो वो डॉक्टर को समझते हैं। लेकिन आज शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने डॉक्टर के इस मुकद्दस पेशे को बदनाम किया। जी हाँ, मुबैना तौर पर सुंबल बांडीपुरा में रहने वाले एक मरीज़ा के साथ डॉक्टर ने एक ऐसा धोखा किया है जिसे सुनकर या देखकर किसी को भी हैरानी होगी। बात दरअसल सुंबल के डांगरपुरा इलाके की है, जहां से एक मरीज़ा ने यह शिकायत की कि वो करीबन 1.5 साल कबल श्रीनगर के एक नामवर अस्पताल में एक नामवर डॉक्टर के पास गॉल ब्लेडर की सर्जरी करवाने जाती है, लेकिन अफसोस 1.5 साल के बाद जब उसके पेट में फिर से दर्द शुरू होता है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए पता यही चलता है कि गॉल ब्लेडर रिमूव ही नहीं किया गया है। इस मरीज के घर वालों ने हमें बताया कि डॉक्टर उन्हें अब पैसे वापस देने के लिए तैयार है, जिसका एक ऑडियो क्लिप भी कश्मीर क्राउन के पास मौजूद है, जिसमें मज़कूरा डॉक्टर इस मरीज के घर वालों के दरमियान पैसे वापस देने की बात हो रही है। डॉक्टर साहब जब पर गए 7-8 साल खर्च देखना ऑपरेशन कर लफज तिल पुत कड़नस तिल पुत ओढ़ान तो गलती तथ कोर लफज सारा 18 तमाशी बात वापस मगर बराबर तम लोगमुत दवा दवा वलिस नश मगर तथ खसा वनस सलम चंद दिन तह ऑपरेशन उसूल खर्च तक खसो सलम दिन अगर उसूल खर्च तक खसो त्रे रेल तम 1800 रुपये योर काम दह मुलजिम कह मजूरी ना डॉक्टर जनाब ग
چکنس نقد کتھ چیک کیا نیرو کٔرِو تہٕ کیٛاہ چھُ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ روز بہٕ کران تۄہہِ لحاظ تُہۍ کٔرِو کیٛاہ چھُ کورٹس گٔژھِو پُلیٖسس گٔژھِو یہِ کیٚن ڈوٗرِ پانہٕ نیٖرِو. جس طرح سے اس مریضہ کے گھر والوں نے الزام لگایا اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ شاید اس ڈاکٹر نے دھوکہ کیا ہے اس مریضہ کے ساتھ. بہرحال انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, جانچ پڑتال کی ضرورت ہے اور پتہ چلے گا کہ کیا واقعی میں ڈاکٹر نے ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا نہیں. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز سمیر متو کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی ایجنسیز کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مریضہ اور غریب عورت کو انصاف مل جائے. لیکن مریض کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہماری ماں کے ساتھ ہوا ویسا واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آئے. اس مریض کے گھر والوں نے اسپتال انتظامیہ پر لاپرواہی برتنے کا الزام عائد کیا ہے اور سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتال اور ہسپتال میں کام کر رہے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہو. بانڈی پورہ سے انعام الحق, سری نگر سے جاوید خان اور بارہ سے عاشق میر اور عابد خان کی کشمیر کراؤن کے لیے یہ خاص رپورٹ. موجی کیسا واقعہ سپدو تۄہہِ سۭتۍ؟ اس کر 2019 منٛز آپریشن اتہِ سنت نگر ہسپتال کیا سٹار ہسپتال مگر آز حظ آیہِ مےٚ 2007 منٛز بیٚیہِ پین یتھ پٮ۪ٹھ لٔگۍ مےٚ رۄپیہِ 2,000 تہٕ بوٗجا چھُنہٕ اتھ وسان کُنے. پتہٕ گٔے أسۍ تٔمِس ڈاکٹر صٲبس تٔمۍ دوٚپ کٔرِو ییٚتی ریٖل. اَسہِ کٔر أتی ریٖل تہٕ أمۍ ہسا لیٚچھ یہِ غلط مگر مےٚ بوٗز یہِ ریٖلہِ وول ونان أمِس چھِ وُہِم کٔنۍ 19 مگر اتہِ ہسا کٔر کٲم یِمو کٔر کیٛاہ تانۍ پانہٕ ؤنۍ کتھ تٔمۍ کھے کتھٕے أسۍ درٛاے ریٖل کٔرِتھ اَسہِ حظ ہٮ۪مو أمِس ڈاکٹر صٲبن دوٚپ اتھ نہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. پتہٕ کٔر اَسہِ بیٛاکھ ووٚنُن کٔرِو گٔژھِو پننہِ جایہِ ییٚتٮ۪تھ بہٕ ونو توٚتَتھ گٔژھِو. گٔے وۄنۍ أسۍ وۄنۍ ہٮ۪ڈوُن نیٚبرٕ کَنۍ اقبال پارکہِ کٔر تٔتی نَسن تَتہِ حظ ووٚن تٔمۍ ژےٚ چھِ تِلہٕ پیوٚت تہِ موٗجوٗد تہٕ کَنہِ تہِ. أمِس ڈاکٹر چھِ أسۍ ناراض کیٛازِ چھِس میٛانہِ جانُک تہِ کوٚرُن نہٕ خیال کِہیٖنۍ. وٕنہِ کَرِ یِتھی واقعہ تیٚلہِ کۭتیاہ تہٕ وۄنۍ وَن تہٕ تُہی ؤنۍتو اَتھ بارَس منٛز کیٛاہ کَرو أسۍ. غریٖب زٔنۍ ییٚکیٛاہ پھیران اَکہِ دۄہ چھَس یِوان بیٚکہِ دۄہ چھَس گژھان. وٕنی حظ آیَس بہٕ أکِس JVC بیٛاکھ حظ کٔر وٕنکٮ۪س بیٛاکھ ریٖل تٔمۍ تہِ ہوو تِلہٕ پیوٚت کَنہِ چھِ موٗجوٗد وُہِم کٔنۍ چھِ کٕنۍ وُہِم کٔنۍ موٗجوٗدٕے ییٚکیٛاز بہٕ حظ ہاو مگر أمِس حظ جانُک خیال کَرُن أمِس تہِ چھِ اَتھ بیٚیِس تَل وَسُن. ییٚتہِ کیٛاہ چھُ نیُن ییٚتہِ چھُنہٕ ییٚمہِ دُنیا منٛز کِہیٖنۍ نیُن. اگرے آو کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ مُسافِر تُلہِ تہٕ تُلہِ نَے تہٕ أتی کھٮ۪ن ہوٗنۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ مگر أمِس اوس سونٛچُن کَرُن میٛانہِ پانُک کَرُن خیال. أمۍ حظ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ. أمۍ جلدی کھٔسِو اِنفیکشن ٲس موٗجوٗدٕے تہٕ کیٛاہ کوٚرُن تہٕ کیٛاہ نہٕ کوٚرُن مےٚ کیٛاہ پَتہ پٮ۪ٹھَس پٮ۪ٹھ دِتِن زٕ مُشک مےٚ چھَنہٕ کُنچی خبرا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے کشمیر کراؤن اور میں ہوں عاشق میر. جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کشمیر کراؤن ناداروں, غریبوں اور مفلسوں کی آواز بلند کرتا ہے اور ان کے حوالے سے بات کرتا ہے. ایک بار پھر آپ تک پہنچاتے ہیں خبر سری نگر کے سٹار اسپتال کی ہے جہاں پر ایک بار پھر ڈاکٹروں کی مبینہ طور پر لاپرواہی کا معاملہ سامنے آیا ہے. جب شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کا آپریشن ہونے والا تھا اور اسی آپریشن کے دوران سٹار ہاسپٹل سری نگر میں ان کو لیا گیا جہاں پر گال بلیڈر ریمو کرنا تھا. 2019 کی بات ہے. 2019 میں یہ غریب فیملی سری نگر کے سٹار اسپتال پہنچتی ہے اور وہاں پر مبینہ طور پر ڈاکٹروں کی لاپرواہی کا مسئلہ سامنے آیا ہے. جب دوسری جگہ پر یہ چیک کیا جاتا ہے, آج 2021 ہے اور وہاں پر دکھاتا ہے کہ گال بلیڈر ریمو نہیں ہوا ہے. سب سے بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں, یہ نیکسس ہے, کیا ڈاکٹروں کی لاپرواہی ہے, یہ ہم جانتے ہیں انہی جو فیملی کے ممبر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ حظ کیٛاہ مسلہٕ سپدیو تہٕ ماجہِ تانۍ کتھ اوس تکلیف تہٕ پتہٕ کیٛاہ کرنہِ گٔیو تُہۍ سرینگر ہسپتال؟ اَسہِ اوس ماجہِ جناب تکلیف حظ کران دگ ٲس تِلہٕ پٮ۪تٕس ٲس کٔنۍ حظ بالکل اہن حظ پتہٕ حظ گٔے أسۍ سٹار ہاسپِٹلس یہِ چھُ ییٚتہِ حظ سنت نگرس سٹار ہاسپِٹل بوٚڑ اصل ہاسپِٹل چھُ جناب سر. پتہٕ حظ کوٚر تتہِ آپریشن اَسہِ 1/6/2019 اوس تمہِ دۄہ ڈیٹ. ییٚمہِ وَس کوٚر اَسہِ 20,000 لگان حظ أسۍ چھِ اہن حظ 20,000 رۄپیہِ لگان. پتہٕ حظ کوٚر اَسہِ اپٲرۍ یپٲرۍ قرضہٕ ورضہٕ دِیَس بٔرۍ اَسہِ 20,000 رۄپیہِ سر. پتہٕ حظ کٔر أمِس
2011 بیس پین مطلب پتہٕ کیٛاہ کوٚرہَس تۄہہِ آپریشنَس منٛز کیٛاہ توٚر تِلہٕ پوٚت کوٚڑہَس اہن حظ تیٚلہِ پیٚو دوٚپ تِمو دیُت لیوٚکھ تیٚلہِ پیٚو سۄ کوٚڑ اَسہِ بِلکُل پَتہٕ حظ کٔرٕن تِمو یورٕ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پین حظ 2011 پٮ۪ٹھ حظ ٹھیٖک 2-4 رٮ۪تھ برونٛہہ تہٕ پَتہٕ حظ أسۍ ٲسۍ ڈاکٹرَس نِوان تہٕ ٲس فرق گژھان ٹھیٖک پَتہٕ حظ بیٚیہِ یِوان پین واپسَس پَتہٕ ووٚن اَسہِ جان ڈاکٹر تٔمِس ناو غلام محمد سُہ چھُ مُجگُنٛڈ بیٚہوان حظ اچھا تٔمۍ ووٚن دوٚپُن تُہۍ کٔرِو حظ ریٖل بیٚیہِ تہٕ أتی نَنہِ حظ اَسہِ حظ نی یہِ پَتہٕ اقبال پارکہِ حظ تَتہِ حظ کٔر اَسہِ ریٖل سُہ ریٖل ٲسۍ سٲری کینٛہہ اچھا بیٚکِس جایہِ کٔرنوٕ تۄہہِ ریٖل تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ ہاوان تَتھ منٛز چھِ ہاوان تِلہٕ پیوٚت چھُ یِتھَے پٲٹھۍ سر تیٚلہِ چھُنہٕ رِموٗ گوٚمُت کِہیٖنۍ حظ کِہیٖنۍ اہن حظ پَتہٕ اوٚنوٕ تۄہہِ ڈاکٹر صٲب سٕنٛدِ نوٹِس منٛز یہِ کَتھ پَتہٕ حظ گٔے أسۍ بیٚیہِ اور سٹار ہاسپِٹَلَس أمِس ووٚن اَسہِ ڈاکٹر صٲبَس یِتھ پٲٹھۍ چھُ مسلہٕ تہٕ اَسہِ ووٚن بیٚکہِ ریٖل وٲلۍ أمِس تِلہٕ پیوٚت یِتھَے پٲٹھۍ سر أمۍ ووٚن دوٚپُن تُہۍ کٔرِو میٛٲنِس ہاسپِٹلَس منٛز ریٖل اَکھ تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ مےٚ اَنٕنۍ أتی کٔر اَسہِ ریٖل تہٕ مےٚ اوس ماسٹر بوے تہِ سۭتۍ تَمہِ دۄہ کٔر اَسہِ ریٖل کٔرِو اہن حظ کٔر اَسہِ أمۍ سٕے ہاسپِٹلَس منٛز ریٖل تہٕ اَتہِ حظ کٔر ریٖل 2 نفرو یُس ریٖل کٔر نہٕ سۄ حظ درٛاو وۄنۍ ہُہ اوس رِپوٹ دِوان وۄنۍ تٔمِس اوس رِپوٹ دیُن اَسہِ تہٕ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن أمِس تِلہٕ پیوٚت أتھۍ حظ اچھا مٔمی جان چھِ تیٚلہِ پیوٚت أتھۍ مےٚ أمۍ سٕنٛز کوٚڑ اَسہِ دوٚپُن کَتہِ یہِ حظ گٔے مےٚ غلطی مےٚ ووٚنُس اَسہِ کوٚڑ أمِس ییٚتھۍ ہاسپِٹلَس أمۍ حظ بدلو بیانٕے سر اہن حظ پَتہٕ حظ گٔے أسۍ راتھ بیٚیہِ رات کہِ ڈیٹَس گٔے أسۍ ہٮ۪ڈوُن ہٮ۪ڈوُن کٔر اَسہِ ریٖل تٔمۍ حظ دوٚپ برابر تٔمِس تِلہٕ پیوٚت ییٚتھۍ حظ تیٚلہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ رِموٗ گوٚمُت وۄنۍ آز ٲسِو تُہۍ گٔمٕتۍ بیٚیہِ أمِس ڈاکٹر صٲبَس نِش تہٕ آز کیٛاہ مسلہٕ پَتہٕ سَپدیو گٔے أسۍ راتھ شامَس تور تٔمِس ووٚن اَسہِ دِ اَسہِ پونٛسہٕ واپَس تٔمۍ حظ ووٚن دوٚپُن بہٕ کَرٕ آپریشَن نوٚو تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے اَسہِ دوٚپُس اَسہِ چھِنہٕ آپریشَن ییٚتہِ کَرُن کینٛہہ اَسہِ چھےٚ موج مارٕنۍ اَسہِ دِیِو پیمٮ۪نٛٹ واپَس حظ پَتہٕ حظ دوٚپُن تُہۍ ییٖزیو صُبحَس تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پَتہٕ حظ گٔے أسۍ آز أزکہِ ڈیٹ حظ تٔمۍ حظ دِتۍ 10,000 رۄپیہِ اَسہِ 10,000 رٔٹۍ ماسٹر بیٚنہِ اَتھَس منٛز ماسٹر بٲے میٛٲنۍ رٔٹۍ اَتھَس منٛز 10,000 أمۍ ووٚنُس 10 ساسَن کیٛاہ کَرو اَسہِ چھِ 20,000 رۄپیہِ لٔجمٕژ خرچہِ یَتھ اَسہِ دِیِو سٲری 20,000 تٔمۍ حظ دوٚپ 10,000 دِیِو تُہۍ واپَس بہٕ دِمو تۄہہِ چَک تہٕ اَسہِ دِتۍ 10,000 تٔمِس واپَس اَسہِ دوٚپ ژٕ دِ چَک تٔمۍ نہٕ حظ دِژ نہٕ چَک وَک سر کِہیٖنۍ حظ تٔمۍ ووٚن کیٛاہ چھُو تُہۍ مُطالبہٕ کران اَسہِ حظ چھِ اِنصاف گوٚژھ مِلُن اَسہِ اِنصاف گوٚژھ مِلُن أسۍ تَوَے تۄہہِ نِش تُہۍ ؤنۍتو مےٚ حظ تُہۍ تہِ ٲسِو گٔمٕتۍ أمِس سۭتۍ حظ أمِس پیشَنٹَس سۭتۍ أمِس کیٛاہ اوس تکلیٖف تہٕ آز ییٚلہِ تُہۍ گوٚو آز کیٛاہ ووٚنہو تَتہِ آز حظ گٔے أسۍ اور تہٕ أمۍ حظ ووٚن اَسہِ راتھ دوٚپُن تُہۍ ییٖزیو صُبحَس بہٕ دِمو تۄہہِ رۄپیَس 18,000 حظ أمۍ حظ ووٚن اَسہِ اچھا راتھ ووٚنوٕ فونَس پٮ۪ٹھ نہ حظ برونٛہہ کَنہِ حظ ووٚنُن راتھ حظ وۄنۍ حظ گٔے أسۍ آز تہِ اور حظ تہٕ أمۍ حظ ووٚن اَتہِ وٕنۍکٮ۪س ییٚلہِ ہَسا أمۍ پونٛسہٕ دِ اَسہِ حظ دوٚپ یہِ دی پونٛسہٕ أمۍ حظ دِتۍ پونٛسہٕ تہٕ مگر أمۍ حظ دِژ 10,000 مےٚ حظ رٔٹۍ 10,000 اَتھَس کٮ۪تھ مےٚ حظ دوٚپمَس یِم چھی سَر 2,500 أمۍ حظ کٔر کٲم تہٕ أمۍ حظ دوٚپ 2,500 واتنو تۄہہِ مےٚ چھِ 2,500 رۄپیہِ رٔٹۍمٕتۍ تٔمۍ حظ 5,000 چھِ مےٚ رٔٹۍمٕتۍ تہٕ وۄنۍ دِمو بہٕ تۄہہِ 10,000 حظ پَتہٕ حظ گٔے کٲم تہٕ مےٚ حظ دوٚپمَس اَسہِ چھُنہٕ 10,000 ضوٚرَتھ کینٛہہ اَسہِ دِیِو برابر 18,000 تہٕ أمۍ حظ دوٚپ دِ ژٕ 10,000 یوٗرۍ بہٕ دِمو تۄہہِ چَک مےٚ حظ دوٚپمَس نہ تُہۍ دِیِو گۄڈٕ چَک دوٚپُن تُہۍ دِیِو 10,000 یوٗرۍ تہٕ بہٕ دِمو چَک حظ پَتہٕ حظ کٔر کٲم تہٕ 10,000 دِتۍ نہٕ حظ مےٚ أمِس حظ أمۍ حظ کٔر کٲم أمۍ حظ دوٚپ ؤتھِو گٔژھِو کوٚت چھُو گژھُن تۄہہِ کیٛاہ چھُو کَرُن کیٛاہ نہٕ چھُو کَرُن یہ افسوسناک بات ہے شرم کی بات ہے یہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان جیسے ہاسپٹلوں پر قدغن لگایا جائے انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی اگر مبینہ طور پر لاپرواہی ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کو بلا کر ان کو اس چیز کا معاوضہ دیں گے لیکن یہ سب سے بڑی غلط بات ہے ہر ایک کو چاہیے کہ اس حوالے سے آگے آ جائے اور ہاسپٹل کے خلاف کارروائی کی جائے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے ڈائریکٹر جو ہیلتھ ہے وہ بھی اس مسئلے میں آگے آ جائے اور اس مسئلے کی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کرے بارہمولہ سے عاشق میر کشمیر کراؤن کے لیے سپر کیڈ وادی کشمیر کا منفرد پروگرام خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے ترتیب دیا گیا ایسا پروگرام جس میں بچے سائنس اکانومی سوسائٹی اور مذہبی امور پر تحقیق پہ مبنی علمی بحث اور مقابلہ کریں گے سپر کڈ presented by Green Hills Experimental School in collaboration with Kashmir Crown, one of the leading news networks in Kashmir. We are the scholars. We are the leaders. We are the preachers. We are the super kids. Starting from 7th February. Every Sunday, only on Kashmir Crown. This program is for the children of Kashmir. Do you want your kid to be a super kid? For registration, mail us at greenhills.exp.school@gmail.com.